এতিয়া মুখান date 24 August Hornbill TV ba ekta video ola de tate Deputy Chief Minister Y Patten bra Hornbill TV la reporter ge enega address kurala hisab te bishi viral jaigina ase aru itia mukan nijola reporter Hornbill TV la deep saika lote itia kotha ure na tai bi na reaction pa do tai bi kina lagi ase aru itu alag hisab te tai bi kina lagi ase tagi kotha kuri sao Hi Deep, can you hear me? Hello Deep Saika, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay Deep, alak side te kotha kurile do apni bhi utu din apni ba tate Ralan Chuchampen village te jaigina apni kan ena interview kurise. Itu ha pichi de apni la responsive paigina bosti mano kan bi apni ge support kurise. Itu pichi de sob mano aigina apni ge ena direct ena kurado. Did you apni bhi nijor bhabise ki apni ena response paoge na? First of all, Aki, ami ito kuntu itia social media de video circulation hoya ase nohole bi public khan laga apni moike moi laga ito views reaction hoda jaga de moi ekta kobo moi before few days ekta Chuchampen village te moi jai kene ito DAB area te kuntu plantation drive jai thakise ito uporte public khan beshi ekta clearance kobo jito itu time de jito situation takhan face kori thakise DAB area koi kena Assam government side pora plantation drive jai thaka bisate lotha ho aru Ralan area laga itu public organization khan already Hornbill TV te besibak memorandum takhan dia do telecast hoise itu laga uporte base kori kena as a social responsibility being a reporter moi tate ponchisile aru poncha pisate every villager every village council chairman tate kun thakise sob ke log kori kene ground reality ki ase etu khan hoda time de moike takhan clearly takhan laga public leader khan itu tough time de takhan la response de olop khushi na pa jana aru nohole bi tai khan ahi kine jeneka Assam side te higher officials khan day to day visit kori thakise IPS khan DC khan as well as Assam side te takhan sai kene kuntu battalion khan bi Assam side te thaki ase itu bi in compare to Nagaland side te kom thaka pura insecure ekta feel kora nisina laga ekta kotha on camera mohan ke koisile aru itu as a social responsibility moi telecast korisile through Hornbill TV aru itu piche de ekta Assam aru Nagaland government laga meeting joint coordination meeting de Assam laga forest minister be present thakise aru tate bi moi mohan laga Nagaland laga deputy chairman honorable Patten sir ke moi public laga demand uporte duita tinta question tate hodise aru tai bi eto swiftly moi ke response kori thakisile before in front of Assam eto forest minister aru thik itu pichete tai jaiga na ekta public meeting kunto Chuchampen village te organize korisile tate Nagaland laga several delegates thakisile aru delegates thaka time te ongoing meeting choli thaka time te tai muike itu topic uporte directly muike individually eneka ekta address kora laga way to olop thik na thaka nisina public pora koi ase aru itu time te moi bi olop itu news support base kori kene tai muike address kora way to olop thik na thaka laga moi dikhi moi apni to tate side te do noilibi eastern Nagaland noilibi Mon area Longleng area sob jaga te berai apni ena reaction pauli thaga do kile takhan la pana aur khali kile wo khadi jaigna apni ena reaction paise Oh, it's a very good question. It's a timing there because it's a plantation drive jai thakise ito alag issue thakise aru Eastern Nagaland to alag issue thakise aru ito plantation drive issue to Assam Nagaland joint eviction koi kena kotha thakisile but whereas Nagaland public to clearance na thaka ekta status thakise moi ground reality koi ase ground de jai kena moi janise when I asked to village council of Chuchampen village takhan bi public leader khan jeneka response thakibo lage eneka thaka nai mokhan state government pora olop negligence hoye niki eneka laga kotha kwa to he as it is without any manipulation moi tate
প্ৰডিউস কৰিছে থ্ৰু হৰ্নবিল টিভি বাট ৰিয়েকশন টু নাভাবা একটা লাগা ৰিয়েকশন আহিছে ইট ওয়াজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট মই এনেকা কেতিয়াবি ভাবা নাই আৰু আপুনি কোৱা নিচিনা ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডে কিলে ফোকাস পাই ইয়াতে কিলে ফোকাস পাইছে কলে ইটো আসাম নাগালেণ্ড জইন্ট এভিকশন ড্ৰাইভ লাগা কথা ওলাই থাকিছে হুৱেৰেজ নাগা পাব্লিক টু প্লেন্টেশন ড্ৰাইভ কৰাটো নাগালেণ্ড লাগা ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট লাগা হায়াৰ অথৰিটি প্ৰেজেন্ট নাথাকি কিনে নাগালেণ্ড গভৰ্নমেণ্ট এৱেৰ নহয় নেকি এনেকা একটা ষ্টেটাসতে ইটো কথা কমন পাব্লিক লাগা পইণ্ট অফ ভিউটো মই আপুনি কে কৈছে সো মেবি আমি ভাবনা কৰাটো ইটো একটা বৰ্ডাৰ ইস্যু হইনিতে আৰু একটা এৰিয়াতে আসাম নাগালেণ্ড জইন কৈছে হলেবি আসাম নাগালেণ্ড জইন এভিকশন ড্ৰাইভতে পাব্লিক ডোমেইনতে সব কথাটো ক্লিয়াৰেন্স নাথাকা নিমিতে মই ইটো জাগাতে ফোকাসটো ইন কম্পেয়াৰ টু ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড পাব্লিক ইস্যু হোৱা নিমিতে আৰু একটা বৰ্ডাৰ ইস্যু হোৱা নিমিতে বেছি আহি যাইছে নেকি এইটো মূলা পইণ্ট অফ ভিউ আছে কি কলে তো ইতিয়া হৰ্নবিল টিভি বা ইটোলা পুৰা ভিডিঅ ওলা পিছে তাতেলা অডিঅ ক্লিপ খান সব ওলা পিছে একটা কথা ওলাইছে কি why did Hornbill TV do the fact study takan koise ki July la muina de Home Minister Y Patendo tate jagna kurise what happened in that few days that achanak say that we are now being accused or Hornbill TV or rather you are being accused that we did not study our facts aru kile village persons kan apni kan ja pichite kile apni ge on the face kuina takise ki kun bi anai ওই ইটো আকি আপুনি হুদাটো ঠিক আছে ইটো অনারেবল ডেপুটি সিএম ওয়াই প্যাটার্ন সারটো তাতে যাইছে নহলেবি তাতে আগে পুরা মনিটর কৰিছে ইটো তাক ঠিক আছে তাতে মই বি একটা সিঙ্গল ওয়ার্ড বি তাই কিতিয়াবি যা নাই কৈ কিনে কোৱা নাই বাট হোয়েন যেতিয়া মই সুচামবেন ভিলেজ ভিজিট কৰিছে ভিলেজ কাউন্সিল খানকে লগ পাইছে পাব্লিক খানকে লগ পাইছে পাব্লিক পৰা অন ক্যামেরা দুইটা তিনটা এক কথা clearly koise ki tate in compare to Assam security to tahan lapse hua laga ekta feeling kori ase insecure feel kori ase aru itia public leader khan jeneka tahan ke response koribo lagisile teneka kora nai koi kine tahan claim korise aru moi laga news te apni viewers khan sob saise already Hornbill TV te ekta word bhi moi honorable deputy CM border affairs portfolio dhori ase নহলে বি হোম ধৰি আছে তাইকিলে আহা নাই তাইকিলে ইয়াতে নাহে এনেকা লাগা একটা কোয়েশ্চন বি মই কৰা নাই আৰু মই ভাবে বিং এ জার্নালিস্ট মই লাগা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি জি আছে আই ওয়াজ জাস্ট ডুইং মাই ডিউটি মই পাব্লিক লাগা ভয়েস টু থ্রু হর্নবিল টিভি এজ এ ব্রিজ হিসাবতে নাগাল্যান্ড লাগা স্টেট গভর্নমেন্ট কে মই এটো একটা ফোকাস কৰিব নিমিতে নহলে পাব্লিক লাগা দুখটো এড্রেস কৰিব নিমিতে বিকজ ইটস এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু যেতিয়া আসাম গভর্নমেন্ট তাতে DAB एरिया लगा सेक्टर ते प्लांटेशन करी আছে नागालैंड साइड लगा हायर ऑफिशियल फॉरेस्ट परा भी होबी নহলে भी दूसरा पुलिस खाली ए फ्यू पुलिस पर्सनल प्रेजेंट থাকি কিনে নহলে भी ডাঙৰ একটা भी हायर ऑफिशियल प्रेजेंट না থাকা কাৰণে পাব্লিক ডোমেইনতে এটো জয়েন্ট এভিকশন ওপৰতে ক্লিয়ারেন্স অলপ থাকা নাই আৰু মই যেতিয়া যাইছে তাখান ক্লিয়াৰলি মই কে এটো কৈছে বাট যেতিয়া when it comes to public meeting আৰু মই কে in front of public ইটো মই পাব্লিক লাগা ভয়েস টু গভর্নমেন্ট কে ফোকাস করা টাইমতে মই কে পার্সোনালি অ্যাটাক কৰাটো ইটো মই ভাবনা কৰা হিসাবতে ইটো অথেন্টিক নহয় কিলে মই পাব্লিক লাগা ভয়েস টু হে তাতে গভর্নমেন্ট কে পৌঁছাবলে ট্রাই কৰিছে দ্যাট ওয়াজ মাই ডিউটি আৰু আই ডিড ইট সো আই থিংক বিং এ জার্নালিস্ট আই হ্যাভ সাম সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আৰু মই একটা কথা বি তাতে মেনুপ্লেট নকৰি কিনে গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটিটো দেখাই দিয়া কাৰণে মেবি মই ভিকটিম হৈছে নেকি ইটো বি একটা মহিলা মনতে ভাবনা আকি নিজৰ ভিতৰতে একটা উঠি আছে সরি দীপ কামিং ব্যাক টু ইউ अगेन একটা হুদিও মুঞ্জা তো আপনার নাম আকিবিতো জি চিশি নয় হলি আপনার নাম দীপ সাইকে আছে হলি নাগাল্যান্ড কারণে আপনি বি একটা সেবা করে আছে তাতে কত কত যাইলিবি আপনি you go to the eastern regions you go to everywhere in Nagaland aro apni ba story pick kore na apni bi apni nijo expertise la kotha kore right now apni la bhavna de apni journalist hoy na apni Nagaland de as a journalist deep psyche holibi apni kam koro munja asen na এইটো তো আকি মই লাগা মন লাগা কথা আপুনি চিনি লৈছে মই নাগাল্যান্ডে এতিয়া ইটো অনগোয়িং ইস্যু যেটো যায় আছে ইটস এ বার্নিং টপিক ইটো
freedom of speech ke harm korai nohoy, press media laga social responsibility ke harm korai nohoy, ito all media segment e mohan kiman workers khan ase sob ke ekta democratic country te hard korala kotha ase aru ito jiman obstacle ahise kolebi as a deep soikia aru moi feel korato আজি মই deep soikia hoi ke ne apuni kwa nisna bhal point ekta koise apuni akitoshi shishi ase moi deep soikia ase when it comes to deep soikia it might be অলপ বেছি হৈ যাইছে নেকি তাতে কিবা একটা আলাক ইস্যু আহি যাইছে নেকি ইটবি মই মনতে আহা লাগা কথা ইটস মাই কমপ্লিট পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ তাতে কোনোবা মুইকে অলপ নন নাগা হোৱাৰ কাৰণে ভি নহলে ভি মই গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটি আহি কেনে কৈ দিয়া কাৰণে মই অলপ তাতে জখম খাই যাইছে নেকি এনেকা লাগি মন লাগা ভাবনা আপুনি একটা ভাল পয়েন্ট কৈছে আৰু তাতে মই কোলাবৰেট কৰি দিয়া আছে কি মই আজি এটো যদি নাগালেণ্ডৰ মিডিয়া প্লেটফৰ্ম পৰা deep soikia ke aji nohole bi hornbill tv ke enaka kuatu kali in future aktivito will be the victim enaka bi hobo pare third one kun bi hobo pare to moi bhabise aji itu point of time te jitu jamela se jitu situation te aji Assam Nagaland border issue to since the last 40 years Supreme Court te sub judice matter ekta uporte Assam government bi khushi nokori kena Nagaland government bi khushi amicably escalate nohoy kena thakibo nimite moi public laga bhitorte jaisile but public laga bhitorte jekine public laga service kora nimite moi la freedom of speech hoba laga freedom of speech jaija laga ekta feeling moi ahi ase আৰু আপুনি কোৱা নিচিনা ইন ফিউচাৰ তে নাগালেণ্ডে মিডিয়াতে কাম কৰিবলৈ মন আছে ডেফিনেটলি তো মই কাম কৰিব ইয়াতে বেক শো হ'বলৈ লাগা ডিপ শেয়াৰ লাগা কথা নহয় আৰু এনাৰ্জেটিকলি কাম কৰিব নাগা পাব্লিক কে সাৰ্ভিস দিব টিল টু মাই লাষ্ট ব্ৰেথ হসা তো হসা আছে এন্ড হৰবিট টিভি অলৱেজ ষ্টেণ্ডছ উইথ ট্ৰুথ আৰু এটো আজি প্ৰুভ কৰি দিছে মানুহখান কিমান কন্ট্ৰভাৰ্সি কৰিলে বি মই পারফেক্ট আছে কোৱা নহয় নহলে বি মই লাগা কি সিচুয়েশন যায় আছে অপোজিট পার্টি রাইট আছে মই রং আছে মই রাইট আছে তাই রং আছে এনেকা মই এনালাইজ করা নহয় ইটো কমপ্লিট পাবলিক লাগা ম্যাটার আছে বিকজ আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অন বিহাফ অফ পাবলিক আৰু মই পাবলিক লাগা কথাটো হে গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটিটো হে গভর্নমেন্ট কে ফোকাস কৰিবলৈ থাকা টাইমতে মই ভিকটিম হৈ যা নিচিনা একটা ফিল কৰি আছে সামটাইমস মই মিডিয়া এ থাকি কিনে মই ফ্রিডম অফ স্পিচ হাৰা লগতে কোনবা টাইমতে মই এতিয়া feel insecure bhi moi kori ase because moi ekta threat aha nisna bhi moi feel kori ase so I think itu pura moi ke kitabi dominate koribo na paribo aru moi bhi mon pura energetically in future Nagaland naga public especially being a responsible reporter wherever moi kote pura ahile bhi Assam hobi Nagaland hobi as a media person I will be doing service in favor of on behalf of Naga public aru moi itu kotha nohoy ki moi sorry kati diase oli ekta kotha hodibo munja do apni lode ena allegations aise respected home minister brabi type of statement dise tate allegations kan yete bi jaise mokhan la side pa bi jaise oli ekta kotha kuro munja do as a journalist apni bi itu pura incident saigna not on the other side or not on this side only as a journalist apni bhi apna lesson ki hi kina ase ito ekdom eneka ekta question apni hodise answer to moi logote ase apni ekbar hoda karone thanks lesson kobo jaise kole jitia ekta reporter pora ground reality kitiaba dekhai dia time te public domain te ito ekta analytic report hisab te ahi jay right or wrong to public will decide aro situation ki ase time will speak but moi laga lesson to ki ase kole apni one short pura one sentence pura kobole koise kole ami khan kitia bhi portfolio sai kene nohole bhi designation sai kene nohole bhi status sai kene journalism nokoribo lage journalism government of ami khan laga Indian constitution pora kuntu fourth pillar democracy koi aru ami khan laga freedom of speech to ekta legal way te mokhan use koribo lage kote it doesn't mean ami freedom of speech ase karone sob ke kobo koi kine berabo enaka nohoy but on that day moi logote hua kahani kuntu ghatna hoise incident hoise itu incident to completely বস্তি মানুহ ভিলেজ কাউন্সিল আৰু তাতে থাকা সিচুয়েশন হোৱা ওপৰতে হে মই
তাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড লগা হায়াৰ অথৰিটিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কেনে মই আজি এনেকা হোৱাটো ডাঙৰ লেচন আছে হলে বি ইটো লেচন পৰা মইকে পিছেতে লৈ যাবলৈ নহয় আকি মইকে আৰু 1000 কিলোমিটাৰ আগেতে যাব নিমিতে মইকে এনাৰ্জি দি আছে মইকে অল নাগালেণ্ড লগা হবি অল নৰ্থ ইষ্ট লগা হবি অল ইণ্ডিয়া লগা মিডিয়া এথিক্স কি আছে এইটো সদায় মই চলাব ফিউচাৰতে মই আৰু এনাৰ্জেটিকলি কাম কৰিব আৰু এইটো লাইফতে মই লগা এইটো লেসনটো মই একটা ৰিমাৰ্কেবল লেসন হিচাপতে ক'ব বিকজ হসা ক'ব যোৱা টাইমতে এনেকা অবস্টেকল আহিব আৰু এইটো অবস্টেকল পৰা মইকে পিছেতে লৈ যাবলৈ নহয় আগেতে লৈ যাব আৰু মই বেছি থ্যাঙ্কফুল টু নাগা পাব্লিক সদায় হসাটো হসা ক'ব নাগা মানুহ গলতি কৰিলেবি গলতি ক'ব আসাম মানুহ গলতি কৰিলেবি গলতি ক'ব তাতে মই কিতাবি ডিফাৰেন্স নানিব আৰু জাৰ্নালিজম লগা এথিক্স চলাব যিমান কন্ট্ৰভাৰ্সি হলেবি মই লগা এইটো আৱাজটো কোনবি ব্ৰেক এইটো ডমিনেট কৰিব নাপাৰিব আৰু ইনষ্টেড অফ দ্যাট মই আগেতে আৰু ভোকেল মই ষ্ট্ৰং কৰি কেনে নাগা পাব্লিক লগা দুখ টাইমতে নাগা মানুহ লগা দুখ টাইমতে ৰেসপন্সিবল ৰিপৰ্টাৰ হিচাপতে নিউট্ৰেল একটা রোল প্লে করব কইনা আকি মই আজি প্রমিস করি আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ দীপ अनफॉर्चुनेट আছে আপনি भी एना सिचुएशन फेस करा दो ओली भी थैंक यू फॉर योर सर्विस किले कोले कोते जगह अपनी जायगना আছে তাতে भी মানু খান দো আছে আপনি के अपनी ला प्रोफेशन अपना काम और इतुला ऊपर दे खुशी जना दो थैंक यू सो मच दीप और इतु ऊपर दे अपनी भी सेफ থাকিবি और नागालैंड बा कोला हिसाबते होली भी हॉर्नबिल टीवी बा को हिसाबते तो वी आर स्टैंडिंग बाय योर साइड तो ये था से मुखलना रिपोर्टर दीप साई क्या खुन इतु डीएबी एरिया स्पेशली प्लांटेशन ड्राइव नोली भी इतु एविक्शन ड्राइव कुन दो असम नागालैंड ला बॉर्डर दे हुई गिना चुली थका से इतुला ऊपर दे मुखलना रिपोर्टर दीप साई का जागिना से ताते हॉर्नबिल टीवी व्यूअर्स खान सब देखिना से कि मोखान निजोला मिनिस्टर खान बा किना डिस्पैरेज करिना से नोलबी कोथा करिना से इतुए नोइगना हॉर्नबिल टीवी ला ओनली पॉइंट ऑफ व्यू तो इतो आसे कि मोखान बा क्वेश्चन नु दिले कोन बा क्वेश्चन नु दो